Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangindua kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin madawhat na to ing kaampunan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Karena wayroon na sa lugi-lugi manusia. Amin mga manusia di nila madawha, di nila mahasil in ampun iban taubat si mahachut si Rabbul Alamin doon kanila. Hindi tuhad to mga katutay manguran na mumulya. Alaghian sin tiap-tiap siulagan aula-aula na yung mga muslimin amuin magtuyo sila magibadat baaba sila yari pa ing kabuhi piagbus kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinasabab yan sarang in wakto sing kita niyo di malupas tumunay sin mga pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari mga katawtay manguran ko agam Islam. Muna Ramadan Mubarak kanyo kata. Menjadi biak mga in topic tamin biak kerihil sin resala kato alhamdulillah amo na in panggaan-gaan sin hinang dosa sibi-sibi. Menjadi bang tabiak mga diilan long tabihan luon iban maana in topic ini way na sa lingkat-lingkat topic. Alhamdulillah pagmaan isabya mga katangkisan ta yung kataan namin tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ka bihaon mabaya na mo kanyo amin ini isuy-suy in kita ini manusia in kita manusia ini atin ini ingkabuhi tahadunya ini aun na sadya long tabihan magpakabaak na sadya in manusia ami atiin biya long tayamin tabiat si manusia magpakabaak na sadya pardusahan sabab ini mabaya kita iban sindi nararaog kita sinamin pagbasa ng dosa ini. Na bang ini so pa wayroon biya mga ingat mo, amin panghati, amin sahaya din Allah subhanahu wa ta'ala. Maluay na sa jagaw makabaak dosa. Miha, mga katawte manguran ko agam Islam. Nadihay ni mga kiulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. At ini magpakabak na si Jay manusia. Muna hari pa siya yan makabak dosa ha long tabihan ha pagkahin niya manusia sambil na patuhan iban nabi niya muna ini makabak siya dosa amo nang ginhawabaran niya hari pa siya makabak dosa ha kaiban dahil ang sabab yato pagkaatin yung kita ini magpakabak dosa sa basag suway kita niyo magbalik magtawbat iban magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron rapat suway kita niyo atin niya matukan niya magtawbat sim mga katan kakahinanta karena inamin niya pastarin dito hato amin kaulungan kita sin Allah ta'ala iban kalasahan niya intanda niya Farman sin Allah Ta'ala Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul al-mutatahhirin. At inasabunar to din Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan niya yung mga manusia amin mabanus in pagtawbat nila dahil na mga pardusahan nila. Sarta kalasahan din sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga manusia nagtututsi sila singgin hawabaran nila dahil na hinang maksya. Dahil dito hato mga kiaulungan kamo sin Allah ta'ala makakawa na kita magtihilong tapang Hindu
Allah Ta'ala kalasahan ni manusia magtatawat kaniya, iban kalasahan ni manusia magtututsi sing ginawabaran niya. Dahil naman hinang maksiat, iban dahil hinang amin ikalanggal niya sarap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jari niya. Pagkabihat to atin niya yung kita niyo, biya na si Samba, kapalikan biya sa lawat. Alawam sadya biya likusan sin pagbasa ang dosa ini. Ngunit wayron ligtasan ta. So wayra kita tuod magbalik ka niya. Supaya tinya susungon na wayron na biya mga susunan ta. Mahalaga amin nakapagtawad kita pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manjari biya mga bisaraw taman niyo to in parkala dosa. Hari pa ako makadirect pa amin biya topic yaw. Muna in dosa ini pagka amin biya mga long tamin biya ini vital points in topic about dosa. In dosa ini mga kiulungan kamo sin Allah Ta'ala. Bukon ini magsibo kataan. Di magsibo in biya darajat niya. Di. Ya. Sabab in dosa ini aun dosa wayron nakaampunan kaniya. Tumtuman niyo, aun dosa wayron nakaampunan kaniya. Aun isabyan dosa aun paisab kaampunan kaniya sin Allah Ta'ala magtuy-tuy. At ina mabiskay rain pangampuni kaniya. Demikian ang isab long tabihan dosa. Amin long tabihan ini pangayon piangayo kaniin magkiparat siya. Ito dosa resa. Demikian ang isab dosa long tabihan piangayo kaniya subay siya magpuasa. Atawa ang isab dosa dugay hindi tuhat. Yan. Biyan na sinamin long ta dosa amin ini kisas. Bihat tuin mga darajat sin namin pagbason ta ini dosa. Di tatagay na atin na bukon magsibo. Sabab depende had dosa magkahinang si manusia. Ang sa upamain dosa nila amin nakalando na tuod namunain parahan na sila sin Allah Ta'ala bala supaya ini maka pamintang sila sin sa bunal tuod wayroon da long tabihan kawasa hababaw sin dunya ini amurain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dahil dito hato makaka na kita magtuy pangadyan indo sa wayra talong tabihan ini aniban. Yan. Manjari mga umat muslimin. In dosa amin pagyanon niya amin dosa sibi-sibi nasabot niya yun dosa sibi-sibi ini nasabot ini halom sin kitab sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In dosa sibi-sibi mga kiulungan kamo sin Allah Ta'ala ang kanini biya may tainigyaan gaan sin tao biya niya ninang kanya pasal in dosa sibi-sibi yan biya maglaps siya yan. Ang bukseri na mga asbab maglaps yan, magpakaliw, latos lagbas siya ini. Latos lagbas. Agad di ko makatangkis kayo. Misang ko pakain, yatura ko biyabak sinamin dosa sibi-sibi. Miha. Tinya, pakain-pakain ninyo katudyuhan mo, yato ko ini yapas sinamin dosa sibi yan. Ang kan na ini magpakayanin Nabi Muhammad SAW, aun dosa sin mata, aun dosa sin tainga, aun dosa sin simud, labi na tuod indo sa bang atin niya paragbuson na sing ginhawabaran niya. Bihat ko lang maglag. Dahil dito hato mga katote manguran ko agam Islam. Indo sa yan, wayroon ligtasan mo. Basta ngan dosa sibi-sibi. Sabab mo nating karya sa linya. Tuan? Aun na yung karya sa linya dosa sibi-sibi. Misan pa isyo in naggugulal di dasya makatangkis aun na sadya ini malanggal niya dosa sibi-sibi ang kanin dosa sibi-sibi ubos ka magdosa
magtawbat ni sabko, magkawat makananam ni sabya, kasaan, kata, magtawbat ni sabko, magbalik pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab, in dosa sibi-sibi, atin niya, wayron had niya, bukom biya si mga dosa rakula, bibutangan siya had. Pagkaadapon, in dosa sibi-sibi, mga katawtay manguran ko agam Islam, ini bibutangan siya sin Allah ta'ala kamulyahan, sabab in Allah ta'ala mahamulya, iban bayang ampunon, apabila siya, magtawbat sin dosa niya. Sa tumtumunta, di da sabyan long tabya totally, long ta makawa mo magtuin tawbat ito. So ay sa bugto in kira-kira mo, inyakin mo, atin niya bunar tuod, in Allah subhanahu wa ta'ala, in siya sangat mga ngampun simpar dosahan mo. Biya na simbiyata sin Allah ta'ala. Ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ya kamu long sin Allah ta'ala pa ya kamu mga bariman bihan ayaw kamu malawa dain hangad hulat sin rahmat sin Allah ta'ala kanyo. Ayaw kamu malawa dain ha hulat niyo dain rahmat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kanin Allah subhanahu wa ta'ala may tasya. Atin na bunar to in katan sin dosa ampunon. Amo na in dosa sibi-sibi. Iwayrong tato siya buta in dosa dakula. Sabab in concentrate tarendi amin hinang dosa sibi-sibi ini. Amin ini. Biha. Manjari kay nga tantanan na ini may tagian gaan sin manusya inang sibi-sibi. Sabab ang mga manusya biyan magpagkahinang. Bihan sinhinang. In panganal niya, biya tiyo-tiyo da iban wayron da haloga niya. Namay atin biya, long time biya mga ini insumod pa pikilan si manusya. Pikilan si manusya. Amin ito. Manjari magpagkahinang na siya sinamin dosa sibi-sibi. Sabab small niya. Giyaan-gaan niya. Namin biya hinang sibi-sibi yo. Hindi to had tulong ta nalawa na namin biya kabuka niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa adapon aun yusal pagnganan siya sin Allah ta'ala halam sin kitab niya mahamul amo na in kalima al-lamam lama il-lamam ini mga katote manguran ko kami Islam. Nasabot yan halom sin kitab sin Allah ta'ala. Yan na suratun Nazmi. Bangak wala piyang lupahan sin Allah ta'ala. Parman sin Allah ta'ala. Alladina yajtanibuna kabair al-ithmi. Alladina yajtanibuna kabair al-ithmi wal pawahitha illa al-lamama. Yan na suratun Nazmi ayat 2 kulang maglabi. Illa lamama wa inna rabbaka wasi'ul magfirah. Wa inna rabbaka wasi'ul magfirah. Huwa a'lamu iz antum ansha'akum min al-ard. Wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Am yatim parmansin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot ni kalima lamang. Manjari bang mo kitaw ni parman sin Allah ta'ala dahin hakataasan. Mateleskop mo bihan. Atin niya in do sa dakula ini maluway pa siyang tangkisan. Sir G. Maluway pa siya tangkisan dahin sin do sa sibi-sibi. Bihan. Sabab nangutapal kanini namin do sa sibi manit sa ligtasan atawa ini amin biya maka puas ko kaniya sabab nangutapal siya babaw sing gumi bukom biya sin namin do sa rakula asal bebay ta sin Allah ta'ala atin ni indo sa rakula ini maluay mo sa tangkisan bangkaw atin namin tawpikan na sin Allah ta'ala kabuka kaniya sabab dayta sin Allah ta'ala alladina yajtanibuna qaba'ir al-ismi yung mga sila liyayuan nila tiyangkisan nila
tiyangkisan nila, yaniban nila, in uno, in kabair al-ismi, in mga sa lagu-lagu dosa. Apti na mo na in dosa, dakula, pagbasa mo. Kaya, yaniban nila. Wal pawahis, in pawahis, biya na simpal man sinallahu ta'ala, wala taqrabu zina, innahu kana pahisatan wa sa'a sabila. Amo yato in pagbason pahisa, pawahis, lamod na inamin pagbasa, pagyano sin Allah Ta'ala, amin, zina. Ayaw ka mo sumuok pa ng zina, sa bunar to inhinang zina yan, sa ngi dan patuhan Rabbul Alamin. Asabab yato, atin niya, dahil dito hato, bang mo kitaon dungulan in ayat sin Allah Ta'ala, maluhay mo tangkisan in dosa dakula. Illa lamang, lengkan in dosa amin lamam, illamam, malengkan in lamam, amin dosa asibi. Amo na yun ninusal niya, dosa asibi. Inhati niya, di kahunit at imano siya, magtumangkis ka niya. Sabab, biyayta sinallahu ta, illa lamam. Buat malengkan, illamam, maunit siya, tangkisan sin, ipon sinallahu ta'ala. Ingkan na ukap in, pangampun ni sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na dunhay ni, in kalima lamam ini, jenis-jenis na in pamaham pagtapsil si mga ulama. Aun pagtapsil nila sila lamam, amo ini nakaatod ko hawayro mo piyagtuuran. Nakaatod ko babae malingkat, hawayro mo piyagtuuran. Hambok na ito rin na mga laong tabihan, maana si pagyanon ma. Ang pabunat, may ta, aun usog marayaw, makatangkis ba siya bang siya makita malingkat babae, di siya makayan, wow, malingkat siya bing babae yaon. At na rin dito, bunar to din Allah Ta'ala, into sa sivi, di maunit sa tangkisan. Misa sa pama di nagkamungat sin Simon mo, sa in pangatayan mo, imihibal, na nakaingat sin pangatayan mo, tuputin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wayron ligtasan mo, sabab innahu alimum bizati sudur. Kaya ngatan sin Allahu ta'ala, in daghal mo yaon, banguno in kuto niya, miha. Banguno in angan niya, miha. So, dahil dito hat to mga kaulungan ka mo sin Allahu subhanahu wa ta'ala, at iniindo sa sibi-sibi, maunit to ligtasan. Sabab amo na yun, namin, kalulungkupan niya kita. Kalulungkupan niya kita. Mahang hindi magpakahinang sinhinang sibi-sibi. Biha, namin do sa sibi-sibi. Ang kaning kaibanan inilong ta, inigiaan-gaan nila, sabab long tabihan, ini di makamulakan nila. Ang paada po, ayaw mo baba-babaa, indo sa sibi-sibi ini. Sabab may ta, indo sa sibi-sibi tumtuma. Di na kau kumangi. Di na kumangi in long tabihan in pagkamano siya mo. Di na kumangi in kabuyanan mo. Di na kumangi in long tabihan in pagdunya-dunya mo bihan. Bang mo yaon long ta daran mo na sadya amin long tamiin iniihinang indo sa sibi. Sabab, tumag na in malago, day na huno. Day na sibi-sibi. Nay nang do sa rapula, nay sabab sin timag na, day na sibi-sibi. Nabangkaw na anad na maghinang sindo sa sibi-sibi, na sambilong ta do sa rapula, may nang muna, day pararap kuman ng Allah Ta'ala, tinindo sa dakula ni malay na tangkisan, bangin tawbi, nakapagtawbat na yan, miyuga na, Allah subhanahu wa ta'ala, di na nga mag-isab-isab, maginang sindo sa rakula, bihan, oo, sabab yun, napikil niya na malakas na, maguno naman ako, biya mga maginang sinamin do sa rakula, yan, bihan, hinangon ko na sa jay namiin, daakan ka ko sin Allah ta'ala, konsum ko ni sa manay ko dakwa dunya, amuin mga rap ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon dosa ko kaniya, bihat to mga kasi. Atin na rin dito hato, in lamam, wa maunit sa tikas. Ambok ni sa mga panapsa si lamam din dito hato. Amo na in, amin ini marad qalb. Amin sakit atay. Sakit atay. Amin biya makapiligro. Biha, amin sakit atay. Biha.
Atin yung sinsakit atay ni, min biya, amin, ini di mo matayma, in kasabunalan, di mo matayma. Sin in parkala yung bukon para kay mo. Manjari biya, masaktan ka bihan. Biya, ini, umastol in pangatayan. Biya sa pa, mga bata school, nag-i-school sila bihan, pa sila nag-exam, mga board exam, manjari biya mga way sila nakapas. Aun din kanila bihan si makiting pangatayan nila. Parahal mga ingat na may ingat sila. May tayaon wala nakapas. Nahambok ket tumonit day sabtang kisan. Ang pabunat. Pila sa jay namin long time. Di nila matay maing kasabunalan sin. Wala sila nakapas. Masyaallah. Na daindihay ni mga kiulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Basta indo sa sibi, maunit siya tangkisan. Minsan pa ko yan pakay. Sabab bangko kunda rasul, bangko kunda anbiya, kasigpitan ko ini magtampansin ini dosa asibi ini. Biha, maunit siya tangkisan biha. Amo yan imbiya karya sa linya. Sinamin dosa na. Ang kanasa sarang na kita adlaw-adlaw, magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawad kita pa Tuhan Rabbul Alamin supaya kita niyo amin makabatuk amin madawhat ta in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ug gana-gana biha. Naman jari mga kaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini in dosa asibi ini magpakaliw siya bihan. Biyan na sinsambat latos lagbas siya. Simbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala amin lamam yan. Sa in majority mga ahlul ilm impanapsil nila sila lamam amo na yung kataan sa gair amo na in dusasibi amo yan in panapsil si mga majority ulama at in sa gair amin dusasibi maunit siya tangkisan ang kanayan siyupatan sin Allah ta'ala baitaan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna rabbaka wasi'ul magpira. Tumtumaya Muhammad, in Tuhan mo amin tagatasan kay mo, maluag im pangampunin niya. Maluag uno, im pangampunin niya. Pag-ubos, ang pasyupatan sin Allah Ta'ala, huwa a'lamu bikum. Siya in Allah subhanahu wa ta'ala, in makahati kanyo, in makaingat kanyo. Is antum hawaktu kamo ansa'akum minal ard. Piya panjari sin Allah Ta'ala di hagil lupaan ninyo. Tagtiyag na andeng ka na po Adam, bihan, sambil nakaanak, nauno sila, nakawaakda dosa. Bihan. At inira asal in dosa, dahin dito hato in puunan sin, nakahinang sin namin pagyanong pardo, ang pagyanong dosa yaw. Sabab, ini nabuno sin anak sin Apo Adam intay mangod niya sabab sin nahinang niya dosa. So long tabun na ito sin karya sali in dosa. Na doon na ini mga kataw tay manguran ko agam Islam. Kaya ngatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan niyo hawak to kamo panjari sin Allah ta'ala di hadunya. Kaya ngatan sin Allah ta'ala bang biadin in bang unihin ni karayaw kanyo. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamo maano siya magkasa. Sabab bangkaw di magkasa nabukon sa kan mano siya. Bangkaw di uno magkasa bukong ko mano siya. Ang sabab yato pagkakukingatan da sin Allah ta'ala magkasa yukab sin Allah ta'ala in lawang pagtawat in lawang pangampunin sabab in siya mahamul liyabihan. Inna rabbaka lawasi'ul magpira iban huwa alamu iz antum ansha'akum min al-ard huwa iz antum azinnatum fi butuni ummahatikum. Siya rin sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in makaingat sin kahalan nyo, sin wakto pa kamo halong pakandangan, sin katiyan-tiyanan hiina nyo. Kaya ingatan sin Allah ta'ala, bang uno in resort mo, in natija mo, bang ka gumawa na lumahil maripadunya, may nang kakataw marayaw, at tawa ka may nang kakataw mangi. Kaya ngatan sin Allah ta'ala, may nang kaguro, kaya ngatan sin Allah ta'ala, hindi ko may nang guro.
mga inikatantan. Damit kan lapay na rin dito hato kay nga tan sinallahu taala inrejike mo iban sin ini tausul ka kau iban sin taunal ka kau. Amo yan mga umat muslimin. Namisambi at tulong sinallahu taala subpat sinaya. Pala tuzakku anfusakum. Pala tuzakku anfusakum. Ayaw kau amin magbansag sing ginawabaran mo. Biha magpudji kau simbaran mo. Tagariin pupudjihan sin Allah Ta'ala kay mo. Bukon kau amin magpudji simbaran mo, ba't ini kau tau marayaw ko rin ka niya. Ba't ini kau makusog magsarak ka rin ka niya. Ba't ini kau atin niya makusog magibadat kan. Ayaw. Karena in Allah Subhanahu Wa Ta'ala siya ay makaingat. Huwa a'lamu biman ittaqa. Siya in Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay makaingat. Bang isyu imatan nagmamabuka kaniya. Ang kan steady na sa jakaw ha panindog mo, ayaw na ko magbansag sing ginawabaran mo. Taga rin na imbansagon ko sin Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Biadasan sin zaman sin namin ambok sa ini sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw ambok anak niya ngianan ni Hiburra. Ambok anak niya ngianan ni Hiburra. Manjari diungog sin namin ini Siti Zainab. Niya may ta burra ingan sin anak mo. Ingan burra yan, napianglangan si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sabab yato na miyat to sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in namin biatag anak yaon. Wihan, amin ina niya. At ini na nga subo siya Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bang uno imalingkat ngan niya. Long sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pindaing ngan sin anak mo bukon na hiburra sa ngani na Zainab. Pag-uwas ang paimian in Nabi Muhammadun sallallahu pala tuzakku anfusakum huwa alamu bi ahlil khair. At iniyalong sin Nabi Muhammadun sallallahu ayaw ka mo magsanglit sing ginhawabaran mo karena in Allah subhanahu wa ta'ala siya im makaingat bang isyu in ahlil khair iban sin ahlil bir iban sin taumarayaw. Malingkat pa ini wayro makahati kay mo sin ini kaw taumarayaw. Karena amuyat tu ingkabayan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Manjari mga umat muslimin, kaulungan kamo sin Allahu Ta'ala. Hati niya in dosa sibi ini, gaan-gaan si mano siya. Sibi ini pimpanganal nila, amin di sila kumangi dendo. Na listahon mo katan, kitaon mo katan, in listahan, bang uno naman in mga dosa sibi. Para di mo long tabihan may nang gaan-gaanon mo siya. Hambuok na rin dito hato ini dosa asibi amo na long si mga ulama al-ghadab bil batil. Al-ghadab bil batil. Amin astulan kau sin kabatilan mo. Nakita mo? Astulan kau sin kabatilan mo. Bang imano siya astulan siya sin kabatilan niya bimakna in siyabihan ini nagaan-gaan niya indo sa sibi-sibi sambil yaon lumaggo siya mabiya siya sindo sa dakula sabab may nang niya na habit ay iban tumutog na siya dun hay nang amin pagdugal sinwayrong pagdugalan niya. Anjari mga umat muslimin in gadab bil batil ini bang tabya ini pahabaon dilan tabya tiyo lilayan. Duain kaun niya bang mga long si maas. Duain biya long tain biya ini datungan niya atawa duain duhul niya. Inambok duhul niya bang parakala pag-agama in pagbisarahan. Parakala pag-agama in pagbisarahan. Yan. Although katan yan nagkiklaim atin niya ang panindog niya bunal damikan inya to yung panindog niya bunal bihan ang sabab diya to sibo sila magtaasog sibo sila long tabi magtukasan sila bihan magtukasan sila ha pamaham magtukasan sila ha ra'yi hatin ha idea iban magtukasan sila ha afkar sambil dana rin dito in biya mga pag-akida. Dana rin dito in biya mga pag-akida. Ang kana makawaap kaw tao
Ngini masinamayan nanunuka si haakidan niya bihan. Kaya panganal niya, nakida niya yung tulong tabihan para kanya, amoy yating kimugdan iban sahib bihan, hapangatod niya bihan. Masalat tulong tabihan. Sa misang biad to, wayron ka makakita bang mag-debate na parakala pag-agama, nagdugal in dua long tabihan para. Bihan. Misan sa upamahatin niya, nagpakuha sibuk-sibuk dalil, wayroon sila mimbya nagkastol, way nagdugal. Bihan, way sila nagdugal. Amo sa pagyanon gadab, amo na yung pagyanon gadab, ilong naggadab, ini gadab kudziyan. Gadab kudziyan. Atin namin, holy curie long na bihan. Holy Fury, pag long similikan, Holy Fury. I mean, bukod yung sabi, piece of fury, I mean, magpatay sila yun. Atawa, magkalo sila. Sa kanila, gadab kudsiyan. At tinamin, magdugal sila kuan. Magdugal sila amin mahamulya biha. Misan sa pamalong tamin kuan, hati niya, wayroon bilang nagastul bihan. Amurap ko man, inyari, mangdahis siya, manaabit siya pamiin, magdugal amin, long tabo kunda siya nakalandutod, iban mangdahis sa siya maun imbya paghilapat, amin pag-ihtilapat, amin pag-ihtilapat nila. Amin pag-ihtilaf nila bihansin, inisin idea nila sibu-sibu. Amin atiin amin duhulan niya. Bangsa pa ini mag-ihtilaf sila, wayroon na kakita mo numimbya, nagsuntok sila, atawa nagluray sila bang mga babae, wayroon kabakan mo. At ini nagduhal sadya sa amin, wayroon liamuran sil, lima nila iban sinsikin nila bihaan. Nag-ihtilafat sila. Sumakawa, nagpalawm sadya sila sinamin pamaham nila. Na amin magkamula, amin hamuok, amin gadab syadid. Amin surun na siya gadab. Amin pagyanon sin Nabi Muhammad sallallahu al-ghadab min asyaitan. Naisi-isi sintaw yung mga ini. Gaan-gaan nila yung mga ini. Sabab may tayato gaan-gaan nila. Sabab may sumod na rin itin sukriya. Amin biya mangudyo-ngudyo siya bihan. Manggura-gura na siya. Lumag na siya buslot. Amin bang man sadya siya makadihil lumiha iban niya. Malawa na yung pag-ihtiram, malawa na yung paggaddad, namayat doon, ilong tayo ng buok doon. So, dahil dito hato, amoyaon in, piyanglangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang paingwa niya yun, bangkaw ng tasyod na dugal, tumtuma, bangkaw syod na dugal, inyan uno, ini aun na gasawa niya, aun na gasawa. Tabunan na sin Allahu ta'ala yung pangatayan mo, tabunan. Malawa na yung pagkadat mo. Di na ko magtali sin inyong nakakulang dahin kay mo. Di na ko magtali sin inyong namin amin mabuntol ini panghindo niya. Sabab ini ko kaingatan mo, halom ko kalaungan, kaingatan mo bukon bunaling kay mo, manjari dukalan ka. Sabab yadto inyato, amin to nainang biya, giyaan-gaan si Mano siya. Sambil pa masatabi ini, giyaan-gaan nila ini mga parakala ini. Si Matan, wayroon ka sa bunalan sin diaranya, wayroon ka sa bunalan sin namiin panghindo niya, sa masisya dukalan, limalawag naman buslot, amin makarihil sadya, salaha pagkahinila Mano siya. Miha. Ingwa ni ini bang ko daran mo na sadya, hihinang imbiyato singkay, ngatan mo, wayroon na ko ima mo, magdugal na sa jakaw, gwa ni aun nagasawa niya. Tampan. Tampan niya, may nasabot sin Allah Ta'ala, bihan, khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim. Atin yung khataman na sin Allah Ta'ala. Silan na sin Allah Ta'ala, pangatayan nila. Wa ala sam'ihim, pandungog nila. Wa ala absarihim, iban sin pangatod nila. Di nila na kaingatan kasabunalan. Sabab tiyabunan na sin Allah Ta'ala. Di na sinupun sin hidayat sin Tuhan nila Rabbul Alamin. Amo yan mga kaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaning kita subay kita subay kita maayad tuod. Ayaw kita
amin magdugal na sadya singkay nga tanta mali kita suway tatay maun sinin kita bihan ami innap kay patumtuman sabab in magputumtum kapag kahinyaman sa inyo to taga-barakat din Allahu subhanahu wa ta'ala. Aw pa time tatwan. Aw pa time ta? Aw pa? Aw na. Pa. Okay. Naman jari mga tay mangod ko agama Islam. Amaya. Amaya tiin pagyanon ko gadap. Syadid. Suro ni tawag astul bihat. Sabab sin kihatihan niya na inyaon alawm siya uno ini kalaungan. Sa masinamayan siya laung ta doon imi-steady ha kakahinang niya yun. Naman jari. Ini uno pa yun mga kuwan. Ini ugdanan ka niya. Astulan na siya, sambil di na siya makatumtum sin uno. Di na siya makatumtum sin pagtaubat niya. Kalupahan niya na in Allah subhanahu wa ta'ala. Kalupahan niya na in agama Islam. Sabab alawang dual na siya. Di na siya may mabaya pabuntulon in kakahinang niya. Gaman in siya, dumapa siya magkalo kapag kahinyaman siya. Amo yan mga umat Muslimin. Na, abukyat to rin namang uno, dosa sibi-sibi. Sa gian-gaan sin tao, wiha. Tanda niya naman sira in tao biyaan namin, kaingatan niya na ini maliin kakahinang niya, kaingatan niya na ini wala siya kimugdan sara sin Allah Ta'ala. Masiniyaman biyabog bukan niya inyamin kakahinang niya yun. Na pagkupos din dito hato, hambok pa rin bihan amin long taday ng mga dosa sibi-sibi. Amo na yun hikid din hikid wal hasad. Aming iggil iban jangki. Yan damik yan. Gianggaan day sab si Mano sa inamin iggil iban sin jangki yan. Way nila kay ngatan in jingki iban sin iggil ini amo ni inuno kumaun sin karewan nila. Biya sin pagkaun sinuno sinamin kayo ha dungol niya. Nami ato mga umat muslimin in nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay ko di magkuan. Amin mangjangki. Iban in mangjangki ha pamahamhi Ibnul Qayyim amin biya astulan ko sin nikmat dihil sin Allah Ta'ala kanya yun. In kabayaan mo amin ini malawa din kanya bihan. Biyan sa kaulaw biya ma-insecure ka. Bihan. Malawa yung biya gana mo kanya. Ini aturo mo sa jendak boss niya, biya, malawa ning gana mo bihan. Bihan. Di pa siya mamisara, malawa ning gana mo. Sabab may tayato, masabab sin taga-jangki, taga-igil in pangatayan mo bihan. Dabang taga-igil na ini, nung sabab sin lumi, sin Mano siya, nagyaan-gaan sin tao. Way ini biya na napansin nila, wala ini biya kasayuhan nila. Sin inya uno, ini hambok na makamula kanila bihan in kuan. Ang kanin Nabi Muhammad sallallahu ayaw ka mo magjangki sa kuno ibadallahi kuana. Parman sin Allah Ta'ala. At ina nga ginhawabaran yung mga ipon magtay mangud ha agama Islam. Yan. Uno pa rin dito hato mga kiulungan ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ami ilong tabihan ini hambok te ini nasabot lang ta day na mga kaibanan ini dosa sibi-sibi. Amo in asyatam. Syatam. Amin biya ini magsukna bihan, magsukna. Iban na syub biya mamungmung ko bihan. Yan, mamungmung. Nambok damit yan ini na isi-isi rin sa sintaw bihan. Ngisi-isi sintawin inamin kuan inamin biya pag sukna ini in mamungmung in mangudyo-ngudyo ko biha nang kanin Allah Ta'ala di siya mabaya si mangudyo-ngudyo ko iban damik yan nilamod din dito hatto inamin ini amin long tamin nganan mo in tao sin nganamin di niya kabayaan nganan mo yung mga inda kuan inda ice cream sinimbo ko ni nga niya ice cream atawa inda kulapo atawa inda siyo-siyo na bihan nari sa mabaya sing nga niya to manjari ini ko biya makulit ko bihan majuri ko sa gian gaan sintang uno ka to sa to nabang ito daran mo hinang adlaw ito
adlaw-adlaw biya to na sa ginhinang mo mangjuri ka niya inda kulang pira ingan niya bihan sa upama ataw inda siyon na bihan ataw hinda panggi ingan pagnan mo habakay-bakay mo bihan oy kare ba kulong panggi ya natin niya inya to gaan sintaw kikita nyo raisap inamin biya himumungan sintaw bihan at bangyan to sa pamabya mga daranon nina adlaw-adlaw na biya na sinsambat indo sa sibi-sibi maglagbo siya de pararap man sa jatuan mik indo sa sibi ini bukum biya sindo sa rakula amin aun had niya but bang ini aun had niya biya sin mga do sa rakula na mang mo biya bista-bistahon na indo sa sibi-sibi hinay nang si Mano siya adlaw-adlaw mabanus na sambi na nang narusa rakula dahil pa rin pagsukulan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala makadjari niya sadya laong tabihan pangayuan pa Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat di na siya ang kanini magpuasa suway maayad magbistara sabab ilong sin Nabi Muhammad sallam rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa juwal adas wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar pila sadjari na mga magpupuasa wayroon da karayawan sin pagpuasa nila amura enjo amurin hapdi inambok riwayat amura in uhaw pag-ubusin damik yan pila sa jay sabi magdatarawi wayroon day sab ay ni makikiyamul layl wayroon day sab makawa nila karayawan sin pagkiyamul layl amura in karo iban hapos ang kan na mga katote manguran ko agam Islam subay tayat to biyaksahon ingin hawabaran ta magayad although day tata monit kita makaligtas sa pangayon ten tawpik pa Allah ta'ala way mahunit ka niya ya Allah hidayat ya ako amin di ako tuod bihat namisang bihat to inamindo sa sibi-sibi ni alam da siya kamapan bangkaw bunal magmapa sababin Allah ta'ala nagbayta innahu tawwabur rahim at inin Allah subhanahu wa ta'ala ini insya mga ngampon sin tawbat sin ini sin mga mano siya amin magtawbat ka niya pag-ubos mahuli sin namin pagtawbat mo bangkaw bunal na nagtawbat kaulungan ko sin Allah ta'ala hambok paisab din dito to gaan sin tao aminin algis pilbay amin mangaykit ka ha pagdakangan bihaan nasabot yan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo sa mangaykit ka pagdakangan bangkaw magsukod sin mitrohan niya na kulang magtimbang kaw sin bukas kulang magtimbang kaw sin akal mo kulang magtimbang kaw sin namin ini unutay ni singgando mo kulang damik kan insukal mo kulang naing katantan niya to do sa nanad nin tao nanad nabang adlaw-adlaw na hinang mimbihat to adlaw-adlaw sambil lumaggo siya subhanallah sa nabang tao di siya magtali sinamin long tabihan gaan niya na wayron na to madawhat nila karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala ang kanang kitay ni may kitay ni magsambahayang ini sa room sa adlaw 5 wakto asupaya kita ni uno mabiyasin amin wayron do sa tanyo sababin katan sin nalong biyababat battahalom sin sambayang katan jikir pa Allah subhanahu wa ta'ala tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala asupaya kita di magka kuan bihan at pag-ubos-ubos kita magsambayang ito na mangayon isap kita tawad pa Allah ta'ala sababin pangayon tamuin mini amin marayawin kahinapusan ta in kabuhi ta di hadunya ini bukon kita miin nalusong bihan wayron kaampunan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala naman jari mabanus pa yato uno pa rin dito hato amin al-ghiba anil akhirin amin manglimot ka ini manglimot ini hakay ba na lilimot mo biyan sa arilong na mga wahabiyan na sila san yung makarara bihan ibang ka pupuasan nila and simod nila wahabi sa jabihan ang bihan na tinya sila san yung bida katan na yung mga yan to wayron na nagkaiban iban mo masinaman ko nagwawahabi rin doon uno sabing kay mo yan bang buko namin hindi ako
Na yung mga ini, wayron na ini napansin, bihan. At apon, magpagawa na sa Jakaw sinamin, dalil mo. Sipo din dalil mo, daipiman, inihinang-hinang mo. Pagwan, ay na maglamod si mga amin, mga bisara bukon marayaw yan, namin ikasakit sin iban mo. Sa pamiyan, ini sumud na sa amin biya, nagkuhan ko, naggiba ko kanya. Nabangaon kanya biya, to magdusa ka pa Allah Ta'ala. Subay ko mangayo, kaampunan kanya. Tumtumain, inambok sa habat, wayron siya nakasud-sulka. Ini, amin kasud ni hati sulka. Amurain no amin wayron giba ni hatay mangud niya wayron siya nakapagkuha misan undusan niya nakapangayo mangayo siya kaampunan ha pagkahinyaman siya pagman siya pasuron siya Allah subhanahu wa ta'ala palam sa iska naman jari mga umat muslimin ini na timog tub din dito to kalap wala mga pangasubo si mga katotay manguran mura-murahan bang kaya ta jawaban ni pangasubo no na bihaw ni ini jawabon ko insyaallah itukbal ko magbalik in microphone hambok na kura singkitan nyo kay Sir Haji Wahid Lutian. Alhamdulillah, magsukol ini Sheikh ini bisan biya mga haupo din waktu na to sa makawa hipo sin pangadjian iwan patumtum ka to sa inguro na to topic niya panggaan-gaan sin hinang dusa siwi-siwi deng ha mga inituan ini lari na tuod in pagsukulan sin kami iwan na sin kamuyan na nainghog amuin masi kita niyo yari biubuhi iwan piato tumtuman sin kakuruhan na to nasabot niya kaina indo sa siwi-siwi ini mahunit siya tangkisan hangkan akon in mga dusa ini amon siwi-siwi ini akon pagbalik-balikan pag isab-isaban sadya biya na si mga amuin astulan kaw sin kalawungan niya ataw amon mag-astol kaw iwan sinamuin sambilong dari na ko makapangayo ini kamaapan para halyong kau halom ikaw in hakalawungan sari ko makapangayo kamaapan sinamun adi nga pag-astol mo yan to igil iwan sin junkie amuto din ni mataod di madyato mataod ini himihinang iwan di marakbus di kato taniyo na mahunit ini igon namang nato ini di ini inuton in parkala igil iwan sin junkie laong sin guru kaina lang sin sheikh na to kaina kumaun siya sin karayawan mo biya long na sin pagkaon sin amuin kahoy amuin baka kayo yaon atin niya amuin dungol sin amuin baka kayo yaon atin niya bihatoy namin dakbus niya impangan nali mo aon na mayan karayawan mo sa kaliando lusong to ingwa ta pagguwi pagdatong tamad to palom sin kubor iwan sin magsukna mamungmung kaway hinaran amuin lawi-lawi na mangudyo-ngudyo pa kaw na yan mataod hitaw kuan long na yan ditudlong nakalaway-laway magti sampungunin ilong inday bang hindasyon na bahayan tini mataod bihat din mo in biya kanya-kanya adat sumakawa im mga adat yato bukon niya tumarayaw wala yato kerayaw kato tanyo iwan long na sin ini amuin ini mga ikit kaw kapag dakang na mataod to din kaong ko patabo Jukup sayan long nasa kulang to ilong na mangmukitaon kulang bibutangan amuin halom sila mo yung titimbangan niya tumik aon biya bibutangan biya ini mga balance yon amuin nung tayo ni magnet iwan si maglimot na ini ni mga katemora amuin limuton mo tanan pa mga tao yun iwan sin bullying ba ini part na ini mga bullying ini amuin bullyhon mo yung tao amuin tawakon mo habukon niya kababayaan bukon niya kabayaning nga nabukon niya tumarayo mashallah ini pagtawatan na to yan mga katawtay moran lamuting ginawaran sin nagbitsara iwan na sin kami di halom sin radio station ini iwan sin ka muna na hug insyaallah subhanahu wa ta'ala sumakawa basahon na mo tuan aon ni biya mga pangasubo akon biya mag-umatap da isab mari impanagnaan assalamualaikum ka tuan uno do sa mahinang ta amuin panagnaan hisabon tinading ha mga dosa unulong ni panagdan bisan na kuman hopo-hopo naman mataod ko ang ipangaso Bismillahirrahmanirrahim muna to diyan do sa mahinang mo amo na in sambahayang yan yan sabab amin in panagnaan long tabihan asubon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw gana sabab diyan to ini patumtum ko kay mo ando baba kaw yari pa dunya indo sayang pagtawbat mo na insubay ko in pagtawbat mo kagi post sin namin magsugsug ko sin istigpar amin yan ka astagfirullah lazim
Namiin suro mo patuan may nangkaw din ng mga tao amin magsasambayang 5 wakto. Sa baba mo yan sa lagulag pagtawot mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga tuan. Hindi kasambong ko kayo. Yung pangasubusin namin nga 7068 salam tuan biadiin lo na in ako driver sadya. Kumawa ako makaon biya mga bungang kahoy at mga ista niya kaunon ko. Uno halalyad to atawa biadiin tuan. Ati ko na mga driver ba sa ini mga truck long ta. Magtutulak-tulak. Pakubos ito ng mga wa sila rito min biya kaunon nila may nang nila biya kuan. Naman jariin kita ni Muslim aun biya pangaddatan ta malingkat. Aun biya mga salingkat-lingkat amin akhlak kami piyudji kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari bang biya mga aun pa biya dan biya yaon pa sabdo ni biya tagdapon niya. Labi afdal amin makapamait kita kanya. Ada pumbang biya way na biya nagapiki na bihan wayron na biya ka konta biya mga piaglanggal ta sadya biya pagliling ta biya mga wayron unday sa biya tagdapon niya na makajarita nato kaunon wayron nato do sa tarin dito hato bihan amo ati ini kasambong ko kanya. Ati ko bahain siya ini biya driver ba siya sa mga trucker yon. Magluluan biya mga muddal biyan tang tanabungang kahoy na pag-ubos ati ko misi siya ini pagkay topic ini do sa siwi misi siya mga buwahan mga kasi yung kay kita ko ng buwahan tagdapo di dapat magkay ba to ilan baitan niya na sa jabang sabi mga kanala kadji na nakapisi ako kuan mo buwahan mo at biya ista mo ini nakapaprito ako bihan na pagmapan mo man nasuwera siya mga yumat mamaid atin ni suwera baitan at that si Muslim diha iban aun ni sabiya dakala say separate na mo biya makaun nila yari lang na yung suko niyo. Nabi nakalando lo ni limo simbuahan yan kaway na kita madto. Ay malanok masaway to tuan ha. Alhamdulillah. Salam pa tuan pangasubo ko biadiin bang kita daran malay ta sambahayang pasasin work ini atin mun hinang work related niya. Basta-basta di basta-basta makaig. Bang adlaw always late magsambahayang bukon on time. Dahil nga 7035 Malolos Bulacan inagasuwi niya yari number 1 in muna ini tay mangod ko ang Islam in magsambayan subay to diyan hawak to niya sabab ini Allah Ta'ala nagbayta bihan at in sambayang ini subay to dito na hawak to niya bihan adapon kahalan mo yan bihan kaya nga tantaray sa ini bang pila in biya tumubtob in wakto so pama biya mga zuhur ko nagasambayan bihan makajari rin sa biya to hari pa dumatungin biya sambayang asal ito na minsan siya late bang man ko makatunay hawak to niyan sa uton mo tuod iban lumawag ko to dan ayaw mo pahil-pahilain sambayang mo lumag ko dan wayron din na mga alomsin office hindi ko makajari mamaidhan na kura mo bayta min nakura mo sinini ko tumunay ko sin sambayang sababi ni ko Muslim bang ko mamaid ka niya yaon inshallah ta'ala ingapi mo in Allah ta'ala in tansurullah yansurukum bang mutabangan in Allah ta'ala tabangon niya kaw wa yusabbit aqdamakum iban pa tutugon niya in panindog mo bihan na bang nasabab yato subay mo baytahan mo in nakura mo na inakweni magsambahayang ako pila minuto ray sa biyahon mga 15 minutes ubos na ka. Asa babiyad to ininangod mo rin hindi tayo mangod ko ang Islam. Mamayad ka. Ayaw mo tuod, please. Ayaw mo tuod tinggaliin. Sabab bang ko yan magtinggal-tinggal na sa job yan, maanad ka. Dapon, yung pagkada mo yan, na rin naman jari, amin lang pa, kadaan mo na sa jasin, singkengatan mo, luhaya ka maglawag sinwakto mo. Allahu alam bisawab. Alhamdulillah. Ini, bukon ini biya ko, ini biya mga amuin hinang mga ibutang good practices ba ako haparan ko ako experience ko biya mga amon hatong nang kapag hadji na mo yan tumik so pa experience ta mari sa matandi pa ton mo min sob siya in shake na mo tong niya bang kamo every after ini makaihi mga untod danyo pag ahil kamo na kita ko nainang ko yat biya practices sambil pa kuan tini alom ahil sa jakaw alom udo sa jakaw yan pagubos mangumabutin wakto iban imbya ka to ako government employee ako alhamdulillah subay tari kaluman di kasipog auntod wakto mga lumawag kita wakto
ikatindugtin sa mahayang talomsin Yari masjid. katimpikilan. Alomsin office. Misan ni na Manila, manjarita ito, misan haunukuan. Iwan indayaw niya bayaon, alhamdulillah, kikita na to na. Di daira sambuangan iwan nationwide the Philippines. Kung kikilal na kita, kaya ingatan naman kita sa bahayang na misan naruruko yaon. Di na sila mag-ino-ino, gaman ma-appreciate Di, nila. no. Inshallah, tutuan may nang tubiya mga Bulansang. bulansang lawi-lawi na pa kami, inshallah, wala kami nagpasakaula-ula sa amoy tinding ang mga good practices. Lumawag siya daan. Correct ito lang siguro lumawag kita ra namun biya din ikatindugtain sa bahayang amoy limawak Mabiyaksa do. ba siya? Inshallah, magsukultod kay mo. Assalamualaikum tuan guro. Biya diin manjari kita maglabot habisita ta bukon Muslim sa daawahan ta sa bulan Ramadan. Tinibang mga bisita niya bulan Ramadan bukon ko na tinimang malam labot. Magkajari. Magkajari tuan. Dawan mo bihan. Inamin daw. Magkajari. Labuton mo inamin bisita mo. Sambo ko Muslim. Kalau may nang sabab inambiya barakat simbiya paglabot mo may nang sabab amin makasud sa iban sumampay matuin risala sa Islam doon ha mga bisita mo yaw. Inshallah ta'ala. Ang bukat to asbab. Di ta kay ngadan na dakala biya to in may nang asbab amin ikasud inisin manus siya pagam Islam. Sebab mabanus indani ni. Bukod sa jay namin long tabi mga magpangadji atau maghutba. Labay ha mga dahon magbakay-bakay ipakita ta in lakutabiat sim. Kung isa pa long tabihan ini dita labo to ipakita ta bungis. Na uno na ba ini bisarong gato sin bisita talong na biya mga dati Muslim yan to. Ang sabab yan do so wala kita lang naman piya inom. Siya kung pa siya mukallaf, kung pa siya wajib magpuasa. Ini ko yan to so ko magpakita ibay tamin nako puasa. Yan. Ang gusto may nang bulansang payato sin ni Muslim. Namamogbog to sin agaman niya. Alhamdulillah. Allahu alam bisawab. Magsukol ang mga listeners, way tuod nag-ig-ig. Mashallah. Amoy nimbiya mga amoy dayaw sin amoy dakwa. Amoyin labi-labi na Facebook na usal na to pahinang marayaw inamoyin pag Facebook ini bukon sa jabe mga magjaga-jaga yato magbasta sinamon mga chismis sin tao katantan. Alhamdulillah. Magsukultod kanyo katan. Assalamualaikum uno malamod kita magdusa hatao nag-story tabi mga naglaka-laka sa diain magguwa ding hasimud. Ati ko na yon sab sa nakalala mo na group biyan aun tud tawi amon biya to magpakatango siya biyan. Biya din ito tuan. Ini bangsa pa sumakay siya at biya magadesab siya biya magsindil-sindil biyan. O sinamin biya bisara to biya dasim bisara nila to biya maglaka-laka tawa magbisara makalamod na sa siya sa bang di daysab biya mga ini biya duhong-duhong daysa wayron daysa beto sa lan sa inlabi abdal kanya imiwas siya mig siya rin ang mga grupo yaon asupaya di siya malamin sin sakit yaon sabab na bang siya rin dulo mo kay makasambong na siya so ilabi malingkatin nangon niya lumayo siya ang mga tao magbisara sin wayrong kapusan niya. Allahu alam bisawab. Alhamdulillah. Magsukol chef. Salam ka tuan biya din bahain tao magsambahayang pa unini maghinang sirik ang pawala siya nakapagtawbat. Biya din ito gan. Uniyon. Ginang sirik. Patuhan. Oo. Ginang sirik patuhan sa. Salam ka tuan, biya diin bahain tao maghinang sirik. Amoy naghinang sirik pa. Nagkisisirik ba siya? Oo. Sa sambil wala siya nakapagtawbat. Uniyat. Mashallah, sirik yan, asal matampal to, day na mga dusa sa lagu-lagu. Yaram to diyan sin Allah Ta'ala. Biya na sinasabot ta rumit to. Amin nasiyat ta rin, di bang nyo katumtuman. Ang bukyan day na mga dusa rakula. Dabang sa pa minwi kahukong, way ikaw nakapagtawbat na wayron to din dapat, madawhat min kampunan sin Allah Ta'ala. Sabi lang sin Allah Ta'ala, ini layag pero an yusrika bihi. Di ampunon sin Allah Ta'ala magsirik ka niya. Inna Allah yagpiru ma duna zalika ampunon pa sin Allah Ta'ala ini kaybanan dosa except amin dosa amin pagsirik yan. Ang sabab yato sa lagu-lagu dosa mo nin pagsirik bangkaw miyatay halom kasirikan na in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na kaampunan ka niya.
angkan nababa pakitayari dunya ini tinggalan takatan ima kainang amin ini amin aun kasirik na even aun kakupol niya supaya kita amin may pahadarat sin Allah Ta'ala halom susi kita halom taubat niya Allahu alam bisawab. Alhamdulillah, lisag pila na tuan? 10-11 na. Mag-map ka mo. Actually, umpay ni dua pangasubo. Ihabol tayo ni. Nang buo kaya rin. Assalamualaikum, Sheikh. Unuwahain hukuman bang in nakura mo Muslim. Siya pa in nagmamasyat. Uwos yaon kau kanya miya makad. Wala pa hiba kita sindu sa patuhan. Sa mga work ginang niya. Bismillahirrahmanirrahim. Mang sa pama di desab ko ya mga kuan ini magad atawa lumamod sininang yato di sadya ko malapay sa abang amin biya mga ni magad ko sinamin order niya to na asal matampal na yato magdusa na sadya ko bihan hanggang na ingkit ha so way kita min nini bihan namin maayad kita habaranta misan pa yan nakurata suwera kita di magkuhan kanya, magtaat kanya. La taatan pi maksyatil khalik. At iniwayron pagtaat bang pagmaksyat na kita. Bisan dasan ini malaika bang amin long tabihan in kanya mang daak pa min masyat. Di tara kita makadjari magad kanya. Sabab magdusa kita. Amo yan tini kapatumtum kanya. Allahu alam bisawab. Alhamdulillah. Malanok masawa. Last question. Salam Sheikh. Ini mawaya sadya pasawahon kamo. Indusa nahinang sing ginhawaranta iwan sindusa pa Allah mahuli ke pagtawatan niya biya din ni sa bindusa niya pamano siya wala niya ke pagtawatan sambil miabot siya hukum actually mahabawa sa in jawab ini haupo sadya biya din ito salam Sheikh mabaya sadya pasawahon kamo indusa nahinang sing ginhawaranta iwan sindusa pa Allah mahuli kaya pagtawatan niya at inindusan niya pa Allah Ta'ala biya din ni sablon na mundusa mo pagkahimumano siya wala mo kaya pagtawatan at iniway pa siya nakapangayo ini kuhan bang sa pa maway ko sambil miyabot hukum way siya nakapangayo biyahan at niya subay amiin biya mga ahli niya yadto amiin siya na magmuhot matubihan pa amiin biya tag mingkiarusahan nito mangayo kampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau may nang sababin namin dua sin ahli niya dua sin namin ini sin anak niya pamin dia nangayo sa kampunan may nang ito sumampay matupamin ini taubat sin namin dia sin ama niya sa upama bihat namura-murahan yang punon siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Amo yatin biya ikapatumtum ko kanina. Magsugol magsugol ang mga nangasubo mataudtod pa nag-text yun mag-map ka mo inshallah i-insert na mo konsumin pangasubo niyo situit na wayroon makapin pangasubo majawab yang katanin inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dua kami ha mga yan nanayngog kan Abu Qasim malingkat tuod Sheikh in topic yan kan bals tuan bals imbay magsugol ini kan kadayang Sharifa Suminal Pulalon kan Flars Par Usin salam daw matong watching from Manila Tagig kan tuan Pathi Asti amaon ini Police Mikdad masyaallah kan Luto Mukhtar Julkipli Abu Al Mujahid Lutian saming salam daw maton kay mo kan De Baluan to De salam daw maton watching from Baguio kan Luto Asraf Abu Ina MJ Halipa Yuto Tamtam kay Tam bin Miksali salam daw maton kanyo Iwan kan Jidarwisa kan Nasir Darwisa Lutian sister ko ini masyaallah salam daw maton kay mo duit Nasir Hasim bro salam daw maton kay mo tuan Nas Iwan kan Haber Lutian kaninda Paujia demikian kamukulangan namo ini salam daw maton kan Fernanda Abdurrahim salam daw maton kan nadsma atong nang Iwan Hisherma Insani Ali Adsmar Katibin Mina Jum Anwar Abdul Mads Dana Ramadan Mubarak kanyugatan kan Ayoy Uraw na iwan na sing kaiwanan Nads kan Muhammad Benhar Sarah Hasiman Wadud Sali Ahmad Muhammad Kampajirad Smil Julkipli salam doa kay na Malail Fernanda Abdurrahim Norma Asti Sali salam doa matun mother ni Hiton Mik salam doa iwan kan Ummu Haitam salam doa damikyan kan Cleope Sosa Latip assalamualaikum salam doa waalaikumsalam kan yukatan murah-murahan magsukul ini kan Hadja Serma Lutian inda Serma salam doa
Shemar Insani, Shamira Julkipli, magsukol, Jo Abdurrahim, bro, salam daw mo ton. Kan Amil Hamja Sahak, ini balan-balan, ini tagdapusin balan-balan, salam daw mo ton na kan Nurul Huda sa Jail. Salam daw kanyo katan. Insyaallah di na mo na kamo ini kanganan kan ninda Kim, kanuto Kim Sangkula Bensali damikyan. Salam daw kanyo katan. Iwan sin. Insyaallah jawab ka karilan da jawabin pangasubon nyo. Panalam salam ko Sheikh masanda ko man manghang kami nityawan. Muna salam doa ha mga katote manguran ko hiyon halom simbay kan ina ko salam doa na salam doa sawa ko iban salam doa mga ipag ko muramuran kamo pia tap-tap sin Allah Ta'ala in karayawan doon kanyo pia pagbarakat sin Allah Ta'ala yung pangumulan nyo damikyan salam doa kan Katuan Muhaimin sa akili muramuran pia uli siya sin Allah Ta'ala iban salam doa rin sa kan Abdullah Yasin Kan Pak Tan Abdullah Yasin, panginduan na to mga katay manguran Sheikh oo man siya man pia uli. Pia uli sin Allah Ta'ala na sakit niya amo yan tutuan ini iban salam doa ng mga katan wala na yabutan sin ini I mean sibo day masuk iban malayo iban sin wala nakarungog ka salam doa kanyo tuan mahuli tukbal ko magbalik microphone ka. Alhamdulillah, alhamdulillah magsukol Sheikh ini waktu. Salam doa kami kan Katuan Abdullah Yasin, iban pa ahli mo, pa mga katawte mong ran mo kan Ustad mo ni Biasin. Insyaallah pangindoan na to inambuk guro sing kita niyo. Ini murah-murahan bang mayan ini pauliun sa sinallahu subhanahu wa ta'ala, iban halom parehala sa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Katuan lumasig kaw amuin makapagunong-unong pakita niyo hadawa murah-murahan ini pareho sadya mga katay manghuran insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa kami salam doa kon Adjawalda Lutian ambuk makulang sing kami amuin nag-iipat aro maas na mo bedridden na maas na mo ini na yan Adji Darwisa iba ni Adjawalda Lutian sila yan imbiya mga nag-iipat kaylo yawn halom simbay ko alhamdulillah magsukol tuod ini tay manghud na to Army Integration Batch 3 Bravo din kan ayoy uraw na nalam salam doa kanyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala shout out ini mga taymangod na to Army yeri pa shout out ka tuan ha mga taymangod na to Army Integration Batch 3 Bravo insyaallah din kan ayoy uraw shout out murah-murahan magsukol kami ini mamaid in masalam ako maun parwa maas ko papiyamikitan ko paukangan ko family dami Iwan Julkipli family kan Paji Rahim Iwan Kanabal Jirohana Iwan pa ahli ko kanu to Emir amin driver ko ini Iwan ito Red Indar Hussein salam doa kanu to Mikdad brother Mikdad salam doa kan Pajslor Lim Iwan hi team Ijiran mo Iwan si mo pa ahli mo especially mo kan Papang Bing Iwan kanan Tedji Kimildi Ijiran Iwan na sinahali niyo Iwan sin ini kaanakan salam doa kamanghuran mamaid intay mangud niyo halapal pagkasiwan lasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar. The IDB Graduates Association and the Kapan Rizal Cooperative invites you